A ver. Hola, buenas noches. Creo que ya estamos en vivo. Solamente me gustaría que tengamos todo en orden. Pa, pa, pa. Ojo, un balmori. Ojo, un balmori salvaje. Un balmori salvaje. ¿Qué? ¿Pensabas que no te ibas a despertar, güey? Nos dormimos hasta las 4, güey, pero ya pusimos a hacer pues la corrupta, se la 2 de la nada. Y ya de ahí obligué a la Lester a que me llevaran el traficante de armas. Ajá. Y dije, no, la verga, te me vas y no te voy a ayudar ni verga. Oh, ya, güey. Espérame. Y ya pues hicimos en putiza acelerador de... Dejé el más fácil las tienes, güey. El acelerador de la nada tuvimos que repetirlo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos. En las minas se murió Lester. ¿Cómo que se murió el Lester? Se aventó a lo pendejo. Oh, ya. No, ya. Chale. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Por favor, díganme si se escucha bien, por ejemplo, la música que ahorita está de fondo en el stream de Bungie. Y si mi voz se escucha bien, la de mi amigo también. Buenos días. ¿Cómo están, banda? Puedes checar rápido en mi canal de YouTube, güey, si se escucha bien todo. Porque la verdad, no puedo checar de mi lado. Y no quiero andar con problemas, ¿eh? Güey, te juro que no me puedo dormir por la emoción. Gracias, Chepe. O sea, como a eso de las 3 de la mañana me desperté. Exactamente, güey. O sea, tenía muchísimo sueño. Y ¿cómo se llama? ¿Pues escuchas tú, güey? Déjame ver si te puedo agregar aquí en propiedades, güey. Audio input. Creo que no te escuchas tú, ¿verdad? Déjate agregar. A ver. Xbox Party. A ver, habla. Voy. Ah, sí, ¿Ya me escucho? creo que sí. A ver, A ver, habla. deja abrir YouTube. Ahora. Hey. No me pegues el COVID, bro. Sí, amigo. Va. No friegues, ¿se te fregó el mando? ¿Cómo así? ¿Nada más fue uno de los botones o por qué se fregó? Ah, sí, pero te decía, ¿cómo se llama? Me fui, güey, con un chingo de sueño. O sea, demasiado sueño. Me acosté. Por eso siempre pasa, güey. De Sí. que tienes sueño según, y cuando te vas a acostar, se te quita el sueño. Sí, güey, exacto. Y ya me acosté y no podía dormir, estaba nada más dando vueltas en la cama. Y al final puse como que un podcast. Y con eso se me quitó aún más el sueño. Oh. Y al final de cuentas sí me quedé dormido, pero me desperté a las 3. Y ya después de las 3 ya no me pude dormir otra vez. Uy, sí, Chepe, ese de arreglar los RB nosotros siempre es un 6:30, casi problema. 4. Pero siempre se A Lino le rompen esos faltaba botones, hacer el LB y el RB, no sé por qué. Espira invertida, pero pues ni yo ni el Alexa teníamos espira invertida. Pero pues lo puedes intercambiar, o sea, si
mamoso. Si tienes complicado. algún otro botón otra combinación de botones que realmente te agrade, lo puedes cambiar. O sea, por ejemplo, el golpe lo puedes usar con el stick derecho cuando le das clic. Y la super, no sé, lo puedes cambiar a tus dos sticks juntos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Yo tengo un amigo que así le hace, perdón. Se le rompió el RB y cambió el golpe cargado y normal al stick derecho. ¿Dónde? Que se supone que empieza en 5 minutos, ¿no? ¿Cómo? Que se supone que empieza en 5 minutos el design. Sí, en 5 minutos empieza el pre-stream. O sea, otros videos aparte. Y la revelación empieza en 1 hora desde ahorita. A su máquina. Pero dicen que, ¿cómo se llama? Que igual o sea, que veamos el pre-show. Va a haber muchas cosas interesantes ahí. Vamos a ver qué onda. Sí, lo que yo vi que habían dicho que teníamos que ver, para el emblema teníamos que ver que mínimo 1 hora, creo. ¿En Twitch? En cualquiera de los canales oficiales. Pero que era recomendado Twitch. Pues sí, pues sí, en Twitch, ¿cómo se llama? Te dan el emblema, ¿no? Ya chequé y tengo mi cuenta vinculada. Ya. No, y sí es cierto, yo ni siquiera sé si tengo la mía vinculada. A ver. Imagino que sí, pero Ahí en bungie.net. es lo que voy a ver. Perfil. Sí, se lo tengo. Oye, me había asustado, Decir, no manches, estoy aquí según viendo todo y ni siquiera tengo la cuenta vinculada. No, hombre. Voy a ver. Pero bueno, estamos bien por ahora. Tres minutos. No. El pobrecito de Ateneo de Irakio, ahorita están en la escuela. No. Pero me sorprende, allá en México empiezan antes, o muy temprano, a mi parecer. ¿Qué cosa? La escuela. Es que aquí son por horarios. O sea, tú haces, bueno, como a mí me fue, yo hacía mi horario. Ajá. Y podía entrar toda en la tarde o en la mañana. Yo hubo un tiempo que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Pero obviamente tenía, ponle dos clases seguidas, de ahí 3 horas libres, de ahí 1 hora de clase, otra hora libre, ponle otras 2 horas de clase y así, o sea, tenía horas libres. Ajá. Pero pues la cosa es que ellos viven lejos de sus casas, así que yo imagino que tienen horas libres, pues se tienen que quedar ahí. En mi caso, pues mi universidad está como a 15 minutos. Cuando tenía así horas libres de 2 horas, me venía a mi casa. Ya. Pero acá, en las universidades, acá es así, que tú haces tu horario, no como en Estados Unidos, que creo que es todo corrido. No, pero aquí también ese es tu horario, güey. Por ejemplo, cuando yo estaba yendo a presenciales, sí me pedían lo mismo. Yo hacía mi propio horario como yo quisiera. Por ejemplo, yo elegía que me dieran las clases, o sea, de un chingadazo, güey, sin break, para venirme más temprano a la casa. Empezaba a las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana. Acá también se puede. Salía a las 11. Pero bueno, acá, o sea, te acomodan, ponle, tú y yo. Ajá. Yo saqué 90 de calificación y tú 80. Ajá. Yo por haber sacado mejor calificación me toca agarrar materias el lunes y a ti el martes. Ajá. Por ende, yo puedo agarrar materias si quiero. Yo tengo chance de ver todas las materias antes que tú y puedo agarrarlas. Si tú querías la clase de las 9 y yo la agarré, ya te chingaste, güey. Vas a tener que agarrar la de las 10. Ah, no mames, Y tanto así, así, güey. Cada quien se van eliminando las materias. Ah, qué pedo. Ah, mira, ya Ojo. empezó. This universe is made of light and darkness. These
our solar system and beyond. But we haven't always known this. When the traveler arrived in our solar system, they called it many things. A ship, a planet, a god. Its presence provoked and inspired ¿Quién está hablando, güey? change. It terraformed several moons and planets. Our lifespans increased threefold. Y Cora, ¿no? No, no es Ikora. We launched colony ships to settle. Yo lo estoy viendo. Se escucha como... Yo lo estoy viendo. This Se escucha como Tara Khan, güey. age. La de... ¿Tara Khan? En el templo de hierro. La cripta del templo. Ujú. The traveler was pursued by an ancient enemy. A voice in the darkness. It found us. Humanity lost everything. A la verga, sí es cierto. Inicia en 58. The traveler pushed back its enemy to create something new. The ghosts. In the dark times that followed the collapse, the ghosts chose the first light. Siento que esta sería la cinemática que deberían poner para los que van empezando en Beyond Light. Digo, en New Light. Y sí. Humanity faced many threats in those days. Invaders from beyond our system arrived in droves. Pirates, called the Fallen, came to scavenge the remains of our golden age. The warlike cabal came for our territory and resources for conquest. Sí. The Hive, ravenous worshippers of death, came to feed their infernal hunger. And the Vex, strange living machines, came to recreate our world in their own brutal image. We fought with each other as well. For a time, chaos reigned. Though in the end, we came together to rebuild, to heal. We built a city under the Traveler, the last safe city of Earth. In this city, humanity lived peacefully in all its forms. The humans, marvels of the golden Sí, güey, age. esto debería ser una cinemática para los New Lights. A people touched La verdad que by sí. both light. Les da un resumen de todo lo que es Destiny. Lightbearers took an oath to protect the last city. Over the centuries, they earned the title Guardians. Órale. The Titans. Sí, o Paragons sea, Lo que sí del ahora casco de con las el subclases, güey. The war gods. Mage scholars trained in art Güey, me está poniendo emocional esto. ¿Qué pedo? and the hunters. Y sí. Bold adventurers, gifted. Es que, güey, aquí son los últimos 7 años de mi puta vida, güey. And when they stand together, Y sí, they a su are madre. strong. And now, Güey, güey. new threats use our own powers against us. The Black Fleet closes in, edging us toward a second collapse. And our greatest adversary, the voice in the darkness, is revealed. A being of unimaginable power. A witness. But all is not lost. Brand new guardians rise every day Ok. to shape the future of our solar system and beyond. Güey, qué hype, Y sí, No, man. me puso la Estaría- piel chinita, güey. Estaría bien que esa fuera una introducción. De hecho, Community Spotlight. going to Spotlight. ¿Qué significa Spotlight? Es como presentación de la comunidad, güey.
Sí, mira, ahí están. Entonces nada más van a dar ahorita imágenes Imágenes de de. la comunidad. ¿Por una hora? Pues yo creo que. No creo que toda una hora. La vez A lo pasada mejor ponen tuvimos video. media hora, ¿no? La media hora de... como una entrevista con Luke Smith o no sé qué. Ujú. Ahorita ya se quitaron los servers, ¿no? No sé, yo entré rápido a agarrar los diseños de las armaduras del pase. Pero lo puedes hacer desde la página. No sabía. Aquí, un pitch. Y yo pensé en meter uno de estos, güey. Oh, se está cayendo, No. Sí, Tan es el siguiente jefe de incursión, güey. ¿Te imaginas? En vez de Oryx sale Talix en una silla de ruedas. La verga. Talix fusionado con la colmena. Ándale. Se montamos al Tanix como que 5 veces. Papá, mi papá, que ni bien. A ver, Pregunta. ¿quién de tus favoritos? ¿Cuáles son tus galletas favoritas de la Aurora? Ajá. Lavander, Reborn. Lavander Es un tipo de flor. no, sí, pero es una galleta, pero es una galleta. Según yo de lavanda, son de San 14. Imagino que dice lavender, pero por el color. Me acuerdo que sí se llamaban las galletas de San. ¿Cuánto que es la 1? ¿Cuáles son? Sí, va a ser la de San 14. Huevo. Sí. Hombre, una cosa bárbara. Órale, el nómada. A ver. Dice. La 2, güey. Ahí sí, no sé. La Script Loaf. Creo que era la. No sé si era la primera. Un pan de Script, güey. De los explosivos esos. Sí. Son chocomotas explosivas. Algo así, sí. We didn't get it, but it was a good time. Through my clan, they've helped me become a better person, a more confident person, a more confident player, and ¿Qué está diciendo ese pana? No lo presencié, no estaba contestando los clips. Darking R. Déjame quitar net. Bring R. Fíjate que eso, güey, Destiny tiene uno de los artistas más chingones de videojuegos. Así me vas a ver a mí y también me lo les traigo. Y sí, A la verga. En unos cuantos añitos. What place in the Destiny universe would you like to go on vacation? A ver, ¿a qué lugar te irías de vacaciones? En el universo de Destiny, güey. A ver. Ojo. Uno de español. ¿Qué estoy viendo? Es Deus. Y gracias a este personaje he sido capaz de hacer incontables amigos, vivir experiencias inolvidables y atesorar también momentos dentro de la comunidad. Para mí el juego es más que simplemente lo que se ve en pantalla. Han sido las personas... Me pone a llorar. ¿Es ese vato argentino? Creo que sí. La historia que hemos construido, en el que
¿Y argentino o venezolano? Yo al chile yo no conozco ningún youtuber de habla hispana, güey. ¿Y de Kirike, bro? Ah, pero o sea, ese no cuenta. A ver. Whether we want it or not, we've stepped into a war with the cabal on Mars. ¿Qué sería en Cabal? Pues sí. Whether we want Está it or viendo, not. está viendo un video que según esta temporada se va a hablar un poco más de Nazaret. ¿De Nazareth? Sí. Ajá. Cabal. Sí, pero el cabal, güey. Eso es legendario. ¿Ves? Ah, hombre. Calmanciule R. Come on, cielo. Ojo. A chingar. I go by Lily Bean Cosplay on Instagram. Ah, el cosplay. For 6 years. I started playing Destiny in late 2015, and I Joder. love the design, the characters in the game, and I went to a local convention dressed as my hunter. Hunter. And I just wanted to keep going. I did a custom winter fallen drag. My hunter character from Destiny 2. It always has to do with a character that I'm drawn to in some way from a design standpoint. If it's a character that has a bunch of abilities or moving arms or something, I look at it and say, how can I make this? Because I want to learn from it. I want to diversify my skill set. Buenos días, Reina. ¿Cómo estás? Ah, no manches. Un gusto tenerte por aquí. De un caído. De los de la araña, ¿no? Mhm. Hasta Sabathun. De sábado. No friegues. Event that Bungie did for Bungie Day, and being able to take a character La- that I wasn't super familiar with yet and create it in real life and then wear it, it was great. There's so many different within the Destiny community. You have artists, you have musicians, streamers, Nope. and I think that's really special. Just to be able to show this inspires me, and this is what I'm going to do to show that it inspires me. Entonces van a mostrar varios cosplayers. ¿Cuál es? What ¿Qué? Estoy muy bien. La 3. Para ti, pues. Ah, Y ¿por sí, qué? ¿Qué tipo de el de porque Ana no- Bray ah, también sí, pensaba la lo mismo, frase que le de quedaba Exo. bastante bien. Pero su cazador, o sea, como tiene su cazadora, también le quedaba bastante bien. O sea, se veía muy chido. No, mira esos baby followers. Los... Ujú. Sí, digo, hay muchos artistas muy chingones en la comunidad. Va a ser la 3. Y... Y sí, No veo, bro. te dije. A ver, ¿tú qué esperas de la revelación? Aparte de la temporada. Saber quién es la pinche vieja que está al lado de... del Al lado testigo. del testigo. Y vi una foto, a ver qué es. Con lo enemigo tú... El guiberno, bro. Le tienes va a salir miedo, ¿no? Pues sí, güey. Guiberno. Va a salir un guiberno, güey. Patadota olímpica que medalla, Dios. Ah, sí, que había visto una foto también, donde salía que otro discípulo más, pero era como un pinche... Otro güey gigantote también. Otro discípulo, su máquina. La de uno, ándale. I'm Dan, aka the Rat King's crew. I've been playing Bungie games since Marathon. El rey rata. And I've been Qué playing pedo. No mames, jugando juegos de Bungie desde Marathon, güey. Destiny, a creative and passionate community, and I can't wait to see. ¿Quién es ese güey, el rata? Ajá. Dice, hola, mi nombre es Red King y he jugado juegos de Bungie desde Marathon. La verga. Ah, las pinches canciones, la banda Ándale, sonora los de Bungie, pollos como Vex, siempre, los me guibernos. acordaba. Desde Halo, güey. El Guillermo.
No, yo el primer Halo Lo que mejor jugué, de lo güey, mejor. fue... ¿Cuál fue? Fue Halo 2. Pero fue antes de que supiera que era Halo, güey. Es el primero. Hub for Emergency Sí, Logistics sí, and Maneuvers. significa logística, es el primero, ¿no? Sí. No lo vi. ¿Cuál era el acrónimo para del Helm? Del Hell. Ajá. Mara en coneja, qué pedo. No, bueno. Y ahorita por ahí salga una Mara chichona, ¿no? Oh, No, verga. ¿te imaginas, güey? Ándale, el viejo No Jenkins. mames. O sea, ya... O sea, no Ah, se bueno. veía viejo el vato, Logísticas y maniobras. pero que digas, no, pues... Llevo jugando desde Marathon y es así como que, ay, güey. Y mire, güey, así ya se nos pasaron 10 minutos que ni los vimos venir, güey. 20, güey. Ajá, 20, sí, casi. Mira, con que a la media hora me pongan un video así tipo como el que tuvimos el año pasado, pasa más rápido. Esos furros siempre, los vas a encontrar donde sea. Siempre, no importa dónde estés en el internet, siempre los vas a encontrar así como que, ay, güey. Ajá. Glint. Glint, ¿no? Sí, Glint es el espectro de... Del cuerpo. Glow, obvio, Glow. Glow. Esa imagen estaría chido de póster. Primatit. Es Glow, obvio. No, Glow. Glint. Glint. Ojo. Ah, son estos dos vatos. El de la izquierda, güey. El güeyito es ciego. Manches. Ajá. Es ciego, pero juega bien chido, güey. ¿Cómo? El- No tengo idea. ¿El de pelo rubio? Ajá, güey. Pero ni parece. Ah, sí, cierto. Would you be cool kind of helping me and guiding me through the game? I've never played it before. This is when I gave you a little bit of honesty. I said, Ajá. are you sure you want me? Because you see me play, so you know how bad my aim is. It'll be the blind leading the blind. And he went, that's what we'll call it. All right, there's the traveler. There's the traveler in front of us. Pues no está ciego entonces. Sí puede ver. Está caminando lento. O bueno. It affects my vision, and it is hard for me to be able to play games in general. Ah, ok, entonces no es completamente ciego, pero o sea, luces así brillantes, ve muy borroso el vato. That meant the world to me. Ah, yo pensé que el vato estaba completamente ciego, güey. Pero ve borroso. Sí. O sea, nada más dijo que cuando ve así luces muy brillantes o algo que brilla mucho, que se le pone muy borrosa la visión. That's why I love Destiny. Did you shoot my friend? That was a bad choice. It's all about being able to reach out and pick someone up and being like, we can do this together. Together. That is being a hero. It's being able to lift everyone else up. It's not about you. It's about the fire team. That's what makes a good guardian, is when it's about reaching the end goal and reaching it together. Órale. De inmediato estoy diciendo ¿cómo se llama? Que se vaya a la página de Bungie y vincule su cuenta de Twitch con la de Bungie para que le den el emblema. Pero, bueno, sí. Ah, sí. Qué guardián de Destiny. Interact for the first time. En Venus. Fue
No, fue en Venus. Fue en Venus. Sí, fue en Venus. A los primeros decks que vimos. Sí. Ah, mira, el título para el sello de Kingsfall o de Oryx es Kingslayer. ¿Qué les dije? Asesino de... Matarreyes, ¿De no sé Dios? cómo se diga. Pero es Kingslayer. Asesino de Dios. ¿Ves? Venoso. Bueno, entonces el título para el sello es Kingslayer. Ah, mira, déjate pasar la imagen del automático, güey. Oh, no, mira, déjala pongo aquí en el stream para que vean. ¿Cuál de estas armas en tu inventario cinética y arriba y abajo? No. Ajá, arriba y abajo, ¿no? Ese es el automático. El automático de la temporada. A ver. Es No lo el veo en primero mi de 900 balas por minuto. Se llama Quicksilver. ¿Cómo que Hello Guardians, Okay. I hope you are all doing well. Happy Bungie Day. Here's my 8 years of me being a Guardian in Destiny. I started playing Destiny in Destiny when the game first came out. I was a Hunter main back then. Now I'm a proud Titan main. My favorite moments of Destiny will be my first ever Revital. Sí, ese que mostré era el automático de la temporada. That I met and play with to this day. Yo pensé que eran pulsos. Es de la temporada. ¿Qué dice? Ese automático es de la temporada. Ay, no. Lo vamos a conseguir por una quest similar a lo que era Presagio con Cuento del Hombre Muerto. O Hawkmoon. Va a ser una misión secreta, pues. Es el primero de 900 balas por minuto. Cambia la camioneta y le pones un ratito ya mientras están con muchachos trabajando con... ¿Por qué? Para que no van a ver que te Entonces era de boca. Ah, de ¿Cómo Marcena. crees? Ni yo, no te preocupes. Yo tampoco las pude completar. Yo tampoco pude completar las armas crafteables de esta temporada que tuvimos y de la anterior. Ese chavo siempre me sale en todos lados. ¿De quién es? En Twitter. And I distinctly remember finding Destiny and staying up the entire night to play the game. No, get me out, let me out, I'm dead. La chinga. Dije, no mames, le estoy disparando a través de la pared. Como tener el marcador enfrente de ella. Treated differently for who I was, how I looked, how I sounded. No, you gotta be kidding me, bro. When I came out to my community, it was such a monumental feeling for me to be able to see all these people flock together to make me feel welcome and safe. Se conectó, pero that was a feeling that I want to share with other people, this safe space. The charities are honestly a very big part of my ¿Qué pedo con ese pozo? to fight for what's good in the world. No, God, please. Se mamó. Se mamó con ese pozo, güey. Being able to lift people up in the few hours that they spend with me, creating
something that people Se mama, se mama. comfortable in. They feel like they can be their authentic selves in. This game and this community constantly reminds me that we're not guardians just in name. We truly are bearers of light. Es que, güey. Ah, esa sí no me lo sé, güey, pero quiere decir que es la 3, güey. What puzzles do you bring me, Guardian? Falta este güey, se ve bien diabólico. No. Sí, es la 3. Sí, todo el mundo está diciendo que es la 3. Es puzzles. Puzzles. 3. Va a ser puzzles. Tiene que ser puzzles. Puzzles. Sí. Tenía que ser. Hay tantos artistas de la comunidad que realmente me gustaría pedirles que hicieran una imagen. Ya sea con mis 3 guardianes o algo. Pigeon. La paloma. El pájaro favorito de San 14 es la paloma. Pigeon. ¿Sigues ahí, Valmori? No me dejes solo. Me siento muy solito, güey. Ya vine. ¿De qué lado es que dijiste algo de solito? Sí, dije, no, ya me dejaste solo. ¿Sí dije que ahorita venía? A ver, ¿cuáles son los favoritos pájaros de 114? Los de la 3, paloma, ¿no? güey. Pigeon. Being a guardian has shown me how important it is to stand up for what's right and to defend those who are oppressed and marginalized, just like Bungie continues to do every single day. So thank you, Bungie, for being real life guardians to me and everyone else across the world. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que conozcamos a Sibu Arath hasta el DLC o hasta la siguiente saga? Matamos al discípulo, pero nunca conocimos a Sibu Arath. ¿Te imaginas? Ah, hombre. No, pero siento que con Sabathun tenía un poquito más de sentido de... ¿Cuál es el qué? ¿Favorito de Shax? El Sith favorito de Shax. La 4. Fight forever, Guardian. Fight forever, Guardian. Me escuché viejito. Sí, pero Taken King... Ok, de Taken King a Witch Queen fue... Ok, Rise of Iron, Destiny 2 Vanilla, Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light y Witch Queen. Fueron 6 años. Desde Taken King fueron 6 años. Su máquina. No, pero aún así siguió teniendo sentido. Mace. No. ¿Quién es este vato? Solar Flare. I make 3D animated skits based off of content in the Destiny universe. Prepare to return to being a god. Ah, es él. ¿Es el que hace las animaciones? Ajá. Nunca lo había visto así en vida real al vato. One of my friends suggested to me this program called Blender, and so I tried to learn it myself. I taught myself, I made a video. Solar Flare was the main character, and it went from just being the channel name to being the name of sort of who I am at this point. Okay guys, we have to be careful. Someone here is possessed by a null. Who? That's the thing? We don't... Usually, around 2 a.m. when I'm trying to go to sleep, we went to sleep. But instead, what if we thought about it? El título de esta temporada se llama Scallywag. What? ¿A qué se traduce? El título de esta temporada se llama Scallywag. Scallywag. Se traduce canalla. Ah, chinga. Canalla o pícaro. Bueno, el título de esta temporada se llama Scallywag en inglés y en español se llama canalla o pícaro. Uno de esos dos.
only does it make every moment with them more valuable, Espérame, estoy aquí, pero estoy hablando con mi mamá. going to one Simón. of their weddings 5 years from now, just because you decided to send them a friend request after they danced with you in a Crucible match. ¿Qué nombre tan raro para el título? That looks more like the letter V than a slice of pizza. He ate pepperoni! It blows me away just how dedicated people are to creating things in this community. It's just so cool to see how passionate people are about all of it. Bueno, ahí son todos los creadores, ¿no? De Spotlight. Simón, lo siento. Cuando... Coach, what other competitive activity? Dodgeball. Dodgeball. La temporada del canalla, ándale, exactamente. ¿Ese quién es ese puto? Exactamente. Mi Xbox sí sirve, güey. ¿Quién se unió? ¿Quién es? Sácalola. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el canal, güey? Pues es el canal de la Bungie, güey. Ya, sácate de aquí, así. Música. No. Ese es el canal de Bungie, Sí. güey. Es el canal de Bungie. Pero asegúrate de tener tu cuenta de Bungie vinculada, güey. Con el Switch. Sí, lo tengo. Ese donde está Knife al Teacher, güey. Ahí, güey. El Dimeos. Invité al Dimeos, pero no sé. No, sí, cierto, güey. Ese no sí diste, perdón, güey. Oh, sí diste. El Knife al Teacher, bro. Sí, sí lo tengo. No. O sí. Ya sé. Repitieron la pregunta. Sí, la repitieron. Se la repitieron. Media hora más. Fue bien dicho que iba a ser algo interesante, algo interactivo. No hubo nada de interactivo, güey, las preguntas. Bueno, pero o sea... Digo, yo pensé que iba a ser así como que... Vayan a este lado de Twitter y encuentren las pistas, no sé, güey. A ver, ¿cuál es el...? Pulled pork. Pulled pork. El nombre del terreno, ¿cómo se decía en español? Eso. Al apodo. ¿De qué, güey? El apodo de Glint. En inglés es pulled pork. El apodo de Glint era pulled pork. Pulled pork. Era como de algo de puerco. Pulled pork, pulled pork. ¿Ya se fue el Axis? Es que no tengo el Xbox prendido, güey. Bueno, o sea, lo tengo prendido, pero no lo tengo en pantalla. Está aquí, en parte. Por no hablar. El arrepentimiento de Reed. Chinga. ¿Qué es esa que se llama Crate? ¿Cuál es El automático de estasis. Un automático. Cinético. ¿Llegas a la tempa? Ay, qué hueva. Here's a guy, Savage Universe, who's been in the Destiny community for like 8 years running, probably considered now considered a veteran, and the fact that back in July 2014, I was curious about the game. I was curious about it, and very interested to see what this game, whether this is the game for me, and then to get to a point where I would get so many dungeon clears, raid clears, go flawless to the point where I even solo flawless trials. That was two or so weeks ago, and then to meet friends like Vixen, Tony, Long Long Live. So and then to be a mod for Miss Keller because she's awesome. To have all of that in like 8 years, I wouldn't even believe you back then. Here we are, still living the Guardian life.
Amen. Bueno. De hecho, pues es lo que van a hacer. Acabamos de votar. Creo que empezaron los correos a salir el 16. ¿Para qué arma queremos hacer un diseño? Creo que era entre Rey de los Ratos, Buen Negocio y Arbalesta. O sea, por ejemplo, demos un ejemplo, ganó Arbalesta. Entonces, ya que ganó Arbalesta, van a dar una comisión a un miembro de la comunidad para hacer un diseño de la Arbalesta. Y después, no, va a ser 3 diseños de la Arbalesta. Y de estos 3 diseños después, nosotros vamos a votar por cuál queremos. Porque dicen que quieren hacer eso más seguido en el futuro. Pero nada más quieren probar cómo está el asunto o qué tan difícil es logísticamente para hacerlo más seguido. Pero de que vamos a poder hacer eso, de por ejemplo, miembros de la comunidad diseñan armas y nosotros votemos por ellas, sí se va a poder. De hecho, habían dicho hace mucho tiempo que hay muchos diseños que tuvieron que... Es Malloc Pride of Oryx. Que muchos diseños que tuvieron que borrar o eliminar porque eran muy similares a conceptos que hizo la comunidad hace tiempo. Y por eso algunos ornamentos nunca salieron. Porque el miedo ahí es parte del equipo legal. Porque si sacan un diseño muy similar a alguien que ya hizo en la comunidad, o sea, 100% independiente de Bungie y la comunidad, el miembro de la comunidad, si quiere, puede demandar a Bungie por un diseño que es muy similar. Entonces, pues sí. Contexto es que estamos hablando de lo que dijo Karina, de que estaría chido que miembros de la comunidad pudieran crear diseños para armaduras o armas y Bungie los ponga en el juego. Yo del que sí quiero ver un ornamento chido es para Lumina. Ese cañón de mano me gusta demasiado, pero no tiene un buen diseño. Desde mis inicios como guardián hace ya 7 años, jamás creí que llegaría tan lejos. He puesto fin a incontables amenazas y he conseguido las armas más exóticas. También he El Colossus. de años en busca de las respuestas más enigmáticas. Y aunque las Mira, la manera como la que habla este vato ¿sabéis qué forja verdaderamente a un guardián? me da como que alto cringe. Es que son españoles. Tratan de hacer su lenguaje como que neutro, no irse ni tan español. Pero es que cada, ¿cómo se llama? Todas las, ¿cómo se dice en español, puta? Sentences, ¿cómo se dice en español? Todas las frases que dicen, güey, las terminan diciendo así como que ya es lo final, güey. O sea, le dan énfasis a cada, cada párrafo que dicen, güey. Así como que todavía ni siquiera acabas de leer la primera parte de tu guión o lo que sea, güey. Pero bueno. Pero un diseño de las épicas estaría chido. Órale, un buen diseño de las épicas estaría chido. No me acuerdo cuándo fue. De esa bala? Sí, pero hace tiempo. Simón. Cambió ahorita. Está una pregunta, ¿no? Banshee usa armas para pelear. Banshee usa una arma para pelear. ¿No fue Lamento? Yo digo Telesto nomás porque lo veo en la torre con Telesto. Creo que es Lamento. Ese sigue siendo el plot twist más chingón de... ¿Cómo se llama? ¿El qué? Ese sigue siendo el plot twist más chingón de Destiny, güey. Que Banshee es Clovis. El Clovis Bray. Buen tornado, bro. Es que hace calor, güey. No, sí, ya sé, güey. Huevo, te dije. Perdón. La arma que usó para pelear. A ese se ve chido. Jesumin Go. Ya 20 minutos, güey. Ya 20 minutos, güey. Ya estuvimos aquí 40.
Y pues, o sea, y hasta se ha pasado poco, ¿eh? Sí. Bastión. Bastión. Ajá. Deberían ponerle uno a Forerunner. Una antibarrera para Forerunner, estaría chido. De antibarrera. Uh-huh. DMG está dándole retweet a muchos miembros de la comunidad ahorita. A huevo, Bastión. Uf. La Holiday es una waifu de las Sí, waifus. porque decía un per hermosa la ¿no? Holiday. Para los campeones. ¿Cómo? Ahí decía la pregunta, un perk intrínseco, ¿no? No leí la pregunta. No, la que decía la del Bastión. Decía Trench your engine in Park. No sé, la cosa que la tiramos. ¿Cómo? ¿Qué tan alto es la Skyrim? A la madre, ¿cuánto? No sé, güey. 9 10. 9 pies. 9 pies, 10 pulgadas. ¿Será? 9, 10. ¿Estoy en esa o 8? No, va a ser 9, 10. Porque, o sea, decir los 10 pies ya es como que muy... pasarse, muy ¿no? gigante. Yo digo que 8. Tú dices que no, a ver, ahorita veremos. No sabía que podía también apostar mis... 8, 9. La 3. Pues no. 9, 10. No sabía, a la derecha o arriba, güey, puedes apostar tus puntos del canal, güey. I want to say one of my biggest memories about playing Destiny happens to be the raids and a lot of the friends that I've made along the way. VOG is my favorite raid, and when it came out, I was ecstatic. A ver, ¿cuál es tu memoria favorita de Destiny, güey? ¿Cuál es tu memoria favorita? ¿Memoria? Ajá. ¿Cómo que memoria? Sí, tu momento favorito de Destiny. Y sí, Cuando conseguí la mitoclasta esta vez en Destiny 1, güey. Y cuando conseguiste la mitoclasta, con madre. Sí, güey. No, güey, te lo juro, esa vez me fui gritándole a mi jefa, conseguí la mitoclasta. Sunbrazers. Pues dice que... Sí. Mira, tengo dos opciones. Sunbrazers o Starfire. Una de esas dos. Sunbreakers. Pero es que las dos están bien, güey. Hey everybody, I'm Siege, and I'm a guardian. What makes me feel most like a guardian? Mi momento favorito, güey, fue hace poco. No me lo he podido dejar de pensar, güey. Estaba jugando con el Acrius. Y con Tesoro Decrépito, si ves que pues avienta la bolita blanca y luego deja ahí el pula. Y estaba jugando con el Acrius. Y ese güey sí le dice el cum. Y nada más se lo avienta y dice, no mames, me tragué el cum. Pero bien tranquilo, güey. Bien tranquilo, como si nada. Y yo nada más me quedo así, ¿cómo? Y nada más se quedaba pensando. Diciendo, no mames, ¿qué acabo de decir? Pero lo dijo bien inocente, así, me tragué el cum. Destiny no haciendo red con mi equipo muy viejo y destinado a saber derrotar a Sabathon. La primera incursión de Destiny 1 también fue muy bonita. O sea, la primera vez que completaste una incursión. Ese es uno de los momentos también que nunca se van a olvidar. Y me acuerdo cuando inicié Destiny 2. Te muestran ahí todos tus logros de Destiny 1 o todo lo que has hecho hasta el momento. Sí me puso sentimental ver ahí el nombre de todos mis viejos amigos. Rolk won't stop talking about the appended. La 3. Vamos para decirla. The appended. Vamos a votar
1671. Sí, sí, ¿cómo que no puedo votar? Voté 40. ¿Cuánto me dan de regreso? ¿Ya? Nah. me regresa lo mismo. Sí, cada año de Destiny 2 ha sido diferente y creo que es lo que lo hace interesante. Si pudieras hablar con un personaje de Destiny, ¿con quién lo harías y por qué? Si pudiera hablar con un personaje de Destiny sería con... Sería con Holiday. 13 minutos. Holiday se ve lo más tranquila y más chingona. A ver, la pregunta era, si pudieras hablar con un personaje de Destiny y por qué, ¿quién sería? Con Saladino, para que me contara sus historias de guerra. Ojo. Lord Ensalada. Para no fallar mis misiles, bro. Para no fallar mis misiles. No tengo 10 segundos de retraso. Okay. ¿Y tú? Con Holiday. ¿Por qué? Pues está muy chida, bro. A ver. Si no, Ojo. a ver. Se escucha como un comercial de Nerf, güey. Sí, man. But that's not just why we play, is it? Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect more. So, did you keep playing for the life-changing god rolls? Or the mile-high sparrow flying? The Nessus frogs? The day one raid nights with your Por las ranas, obvio. Ay, no mames, ¿qué? Hablar con el cuervo para que enseñe a esperar como lo hizo con Kate. Qué mal pedo. O sea, por dos, pero qué mal pedo. Maybe you're here for the intellectual discussion, or maybe you're here por Juan. for the Destiny creators you love so much, Bungie actually got one to do this video. Hi, Mom and Dad. What I'm trying to say is, Destiny 2 is so much more than the game we see in trailers. While many joined for the fantasy, we found a home amongst its people. And in the endgame, we stayed for the discos, the DPS, the grenades, the bad bubbles, burgers, and Tanics behind every corner. Trombone medleys, laser tag, tower names, yeehaws, the dings, the punts, the clutcher kicks, sweeper bots, stasis crystals, cheese spots, raid callouts, pub stomp, vomit, sliding, chicken petting, gala horns. Ojo. Ok. 10 minutos, Thank you so much for joining us today. We are so excited to dive in and talk about just the kind of journey of being a massive Destiny and Bungie Hippie. fan and what that's like to go from massive fan El Juan Galáctico. at the company that we love so El much. caballo I want to learn about your interestelar. How did you get started playing as a player, not as somebody who works here, playing Destiny, and kind of how has that relationship with the game evolved through the years? You know what, T, you and I, we've had many conversations with Session. I want to hear from you, buddy. Ah, perro. T-Rex. Nosotros, muy pronto nosotros, bro, el viernes, obvio. Nosotros el viernes, ándale. As proof of my, the D1 Alpha veteran status, I have my raid belt here today. O sea, es chido, güey, tener a alguien de la comunidad trabajando en sistemas de raids. ¿Sistema de qué, perdón? O sea, es chido tener a alguien de la comunidad, güey, trabajar en sistemas de raid, güey. O sea, trabajar en los encuentros y todo ese tipo de cosas. La verdad que sí. World's First of Fun. Like, whenever we were doing World's First races, it was supposed to be about having fun and showing off the new stuff.
And for me, I always loved raiding just because like I'm a problem solver by heart. Like that's also why I love working here, because that's what I do is I just kind of solve problems that are really complicated. But it's really exhilarating. And now is very fun being able to watch others suffer. Chingón. Okay. Because it is Ahora le alegra que hay gente, más gente sufriendo. planning on raiding for a long time. Drink water, stretch. Sí, el que está hablando ese de la chamarra verde es T-Rex. Fue uno de los, un miembro de los que completó Oryx. De los primeros que completó Oryx. Por eso tenía el cinturón de la raid. Es la patrona. Y él trabajó o ha estado trabajando en sistemas de incursiones por el último año y medio. Su primer trabajo en esa posición fue voto del discípulo. Story for me around that is definitely Deepstone. Deepstone, like I played all the way through Deepstone with my clan, which was. Pero sí, él trabaja en las incursiones y en las mazmorras. Y hay más ex creadores de contenido que trabajan ahora también en lo mismo, en diseñando incursiones, creando los desafíos y todo ese tipo de cosas. From like D1 and being like, who are you? What are you doing here? No, de hecho, los cinturones los empezaron a dar en Último Deseo de Destiny 2. Pero cuando los empezaron a dar, querían también darle los cinturones a todos los que hicieron las incursiones pasadas. Entonces tuvieron un evento donde le dieron los cinturones a la gente que completó Leviatán, Furia de las Máquinas, Oryx y Cámara de Cristal original. Y también ahí mismo dieron los de Shadowkeep. El de Jardín, perdón. Mande. Hola, bro. Hola. La patrona, bro. Una patrona. Para asegurar que no diga nada que no debe. Incredible. Speaking to now and like through season 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief in her whole story and how she evolved to something where she's like, I had to learn how to deal with grief. 7 minutos, güey, 7 minutos. To see her evolve to a character that is like helping people go through their own grief. It's Bungie, what the heck? Like, how do you do and this? And how patient she was. Like the fact that like when Crow would, would stumble, she'd be like, take a step back. Patience. Healing doesn't happen overnight. And exactly. I think what we've seen in the last couple of seasons of the incredible narrative team and ¿Te imaginas una raid donde tengas que hacer así una ecuación? O sea, en ese momento. Y que cambia todo el tiempo, no, hombre. La comunidad explota, se queja, todo cae. I think to everyone's point, it just makes it more than just a shooter game. You have that additional aspect of these incredible stories that we all connect with in different ways. And it just makes it, it's the Bungie magic, it's the space magic, it's the thing that like... Yo quería ver a mi barbón favorito, güey. ¿Dónde está Luke Smith? ¿Mande? Yo quería ver a mi barbón favorito. ¿Dónde está Luke Smith? Yeah. But like, how cool is ¿Dónde está, bro? O John Truman, el pelón. Knowing your long relationship with this game before 6 minutos. And then that we're sitting on this couch getting to nerd out and talk about the things that we love the most. No, pues bueno, en esos 6 minutos yo ahorita vengo. Yo voy al baño. Making that transition, what was that inspiration that drove you to be like, you know what? I'm gonna put my application in. We'll see what happens. This is my first gaming studio for sure. Yeah. It's getting into Bungie is interesting because I always wanted to be in tech. That's really where I started. For Destiny specifically, I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, hey, look. So it was really amazing to be able to like get into the industry and get into Bungie. Destiny for me was that was back when I was streaming for fun. It was just a hobby, but then it became just a lot more to me because it has all these things I love about games. Because I love RPGs and I love
You know, like the game feel of a Bungie game, right? When like you shoot that gun for the first time and it just feels good, you know. Space magic. Yeah, space magic. Space magic. Like, And I always play the wizard, so I played the warlock. you know, because that's all I want to do. I just want to cast space magic in every game that I play. So to me, the game's a lot. Like it's kind of just it gave me a career. It gave me like guidance in life for finding a community that I really love. And now I'm absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the opportunity not from the Bungie career website, but from a Twitter post from Tweet. a Twitter post. And I immediately sent a message and connected, and I was like, I want to talk about these marketing opportunities. And now I'm here. Now you're here. You love to see it. So, and it's even now, just the fact that I'm sitting here, I'm just like, you shot your shot, dude. That's what life's about. Literally, I shot my You shot. shot your I'm like, this is what they mean, because you hear them throw that phrase around and you're just like, but what does it actually mean to shoot your shot? And it's like, no, it's like, you're not going to respond on Twitter. It's like, I'm going to find you in other places. Even if you you're have those moments of doubt. Even if you have that moment of fear, because sometimes to making a jump like that's scary. Scary. If you're scared, absolutely do it anyway. Yeah. The leap into Bungie was really similar to Will's story. This is my first role in gaming, so it was this like huge leap to. I had been working in marketing for a long time, but I really wanted to make the switch to something that I'm really passionate about and something that I love, because I think that's what makes work so wonderful, is when you get to work on something you really care about. Ya, 3 minutos y medio. Casi las muere, ya casi las This is very, very, just to have that, like, we all work. Voy a abrir mi ventana. ¿Cuánto tiempo llevas tú, güey? 304, 303, 302, 301. Ah, 3, perro. 2, Primera vez que voy más adelantado que tú. Y sí, pero nada más vas como por un segundo, ¿no? Un segundo. Por 2 segundos, un segundo más o menos. En YouTube puedo adelantarlo un por 2, pero... Perro. Easy. It was right. I kept applying for narrative. Quiero mis Twitch drops. Granted, I sent them not appropriate fan fiction as writing samples, so I get Ay, it. Dios. Like, no hard feelings. I get it. And they were like, you know, it was just, they were like, hey, we think you'd be a good fit. Mejor ver las imágenes, ya me aburrí. Sí, And it was scary at ¿Dónde está mi trivia? I was like, wait, no, this is... Ahora sí quiero la trivia, güey. Exacto. Like, this is what I was supposed to do. And it was funny because... Este sí ya se hizo muy largo, güey. Demasiado largo. ¿Pues fueron los últimos 10 minutos? I'd like to think that Bungie Pues sí. is a space for that human condition, that human element. It's a place where I can feel like I can be myself. It's a place where I am being taken care of. And I'd like to think that, you know, we're not perfect and there's things we can improve upon, but we try to talk about those things. Well, thank you guys so much for joining us today. It was honestly so much fun. Just Nada más tienes que ver el stream, no tienes que suscribirte, no tienes que seguir, no tienes que hacer nada, güey. Nada más tienes que ver el stream. El Dios piensa que te tienes que suscribir, güey. ¿Preguntó en tu canal o qué? No, en el chat de WhatsApp. Let's go. So ready. I'm excited. Blanket burrito, yeah? Yeah. Blanket burrito. Right. Comfort. We're both comfort here at Bungie. Mira, hablando de blanket burrito, güey, yo tengo una cobijita de tortilla, güey. ¡Un minuto! ¡Un minuto, güey! ¡Un minuto! ¡Es hoy! ¡Es hoy! The Leviathan is back. A scythe? A freaking scythe! He's callous. He has given himself over to the witness. Yay! That was him. Sir, are you okay? Oh, you look nasty.
Se viene 20. No, no me digas eso, va a morir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Welcome, Guardians. So Yeah. awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original loot cave to reclaim the fabled Horn. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen. So you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. And seeing this kind of reaction from our community is both humbling and inspiring. As a team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us here. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us. Exactamente, la pasión de todos los trabajadores de Bungie empezó jugando. Y mírame, digo, ¿qué? Without further ado, this is the beginning of the end. This El inicio del final. Ok, directamente nos van a mandar a Lightfall, güey, directamente. ¡Oh, su máquina! ¡No mames! What? Let them come and see. Our shame reveals ¡Oh, la verga! what they do then. Dude! What? In the end, are we free? Bro, what? 28 de febrero. 100 times now, and every time I see it, I still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. ¿Viste que se vio el otro discípulo? Sí. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline. No, Catarina. Qué bonito verla ahí. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. We've been hinting at this malicious force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. They've got new powers, they've got new armor, they've got tormentors to join their ranks that are going to be bigger and badder enemies than we've ever faced. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. This is such a pivotal moment for Destiny. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness. Ah, bueno, entonces el automático no es de esta temporada, es hasta Lightfall. Pensé que era de esa temporada. We
We see in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune there's been this hidden city called Neomuna where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Ok, la ciudad de Neptuna es un lugar que no sabíamos que existía hasta ahorita. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get Nuevos to know personajes. Cloudstriders and their story. Ah, su máquina. Cloudstriders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization Cloudstriders under threat, but Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloudstriders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloudstriders and their way of living and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloudstriders that we've never been aware of. And then of course you get a glimpse of this green energy. I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before. When you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovering Ok, es un nuevo super o una habilidad que nadie ha visto nunca. And manipulate it and use it against Callus and his forces, and have fun in the new urban environment of Neomuna. You are really gonna have to prepare yourself for a wild ride. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness. The Shadow Legion. A very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg. Uh-huh. And a whole lot more we're excited to show you coming up. Wow, okay. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then, we added the legendary campaign option, because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen in our Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Ok, la campaña. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination. The capital city of Neomuna is a really fun place to explore, and it's this bright neon metropolis. There's a harbor, office buildings, an arcade. This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it is going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, you're going to be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm going to be a kid in a candy store. Ok, entonces el grappling hook sí es cierto. That is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. Uy, el soundtrack está muy chingón. The Shadow Legion, they provide that characteristic Cabal brute strength. They're all about volatility and power, and they've been influenced now by pyramid technology. They have these suppression devices that can take away some of your super, take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. Tormentors. As part of his discipleship to the Witness,
Callus has been upgraded. And so the tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss Tienen versiones de campeones, güey, también. stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. We've got all the new stuff going into the game. Strand, Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune Pero el grappling encounters to have that right. o el gancho creo que nada más va a ser para PvE, güey. The legendary campaign was a huge hit coming out. Imagina. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your skill and test your power. Ojo, campaña legendaria. Sí. Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Everyone back in the studio is so Ay, hard at work güey. on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. No mames. Güey, la super... Oh, qué pedo. Güey. Ya llegó el güey que se Ya emociona. llegó Samuel, güey. Oh, güey, esas super se ven bien chingonas. Strand, like Stasis, is a power Oh, ¿qué from pedo? darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, or this sort of matrix that connects everything together, connects all living beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. When Guardians learn how to use Strand, it's almost like this third eye opens up. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come Bruh. together. Like, it's always been there, and now that we can tap into it, we can use it for our benefit, whether it's through movement or through damage. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web exists chinga. everywhere. Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level, putting that... Güey, el PvP eso va a estar muy roto. Si es que esto... Initially started as part of the Hunter's Kit, right? They're all about fluid movement, rapidly traversing space, and being very agile. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep it to one class, right? So we made the call to expand this super cool new ability. Ya me vi cayéndome, bro. Ya, Simón. On the design side, we wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Wherever they land, these missiles are actually going to unravel, sort of reweave themselves into a new form. With the Titan, you're able to weave these claws and do an area of damage around you, spinning and slashing. Ojo. The super I think I'm most excited for is the Hunter Rope Dart super. Rope Terror. Does a flip and weaves these strands Güey. into this rope dart and is swinging it as they're kind of moving around. Güey. Es literal como un Arc Strider, pero más... con más alcance. It just blew Sí, my sí. mind. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. We've put that all into Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out there in the wild.
Que la del... Ya viéndola bien, la del hechicero parece como un lluvia de cuchillos, güey. Simón. Y luego no va, porque luego como que empieza a explotar. Sí. That are welcoming, inclusive, and they'll let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million new guardians. 5 millones nuevos. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the things that you want to see us improve in Destiny are also ¿Cuánto que hablan de Epic? Va a ser New Light. Palabras de New Light. Create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Que nos den todos los mods. Easier to swap from being that boss melting, storm chaser wielding, falling star juggernaut, right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. If none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Ok. Van a hacer algo gratis, güey. Van a hacer algo gratis. O no sé, más fácil. Ya no va a existir la luz. Yo algo va a ser por Loadouts. 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 Y la pantalla de loadouts. To form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are this, like, this basically like a knowledge ladder. We actually progress through 11 ranks, and it's really like Rangos guardianes. focusing on like exposing Nos concentramos en. Okay. The story about you as a guardian involves other guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny. Not just from va a haber rangos que dicen a la gente qué tan adepto eres en el juego. Y los nuevos. Step up to actually rise to the occasion and prove to other guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a Ojo. Dentro de LFG dentro del juego. I'm so excited about being able to form Por fin. next coming year because it can be really hard to get through some of the hard content solo and making it so much easier to find people to play with. LFG dentro del juego. Finalmente. Content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? There's no better way to actually show how the person is as a teammate or as a leader than to have other players say, Va a haber recomendaciones también. This person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader and Looking for group. Ahora vas a poder encontrar jugadores dentro del juego y buscar y poner que quieres gente para ciertas actividades y todo eso. Entonces, si buscas un equipo de 5 para unirte a jugar voto del discípulo con ellos, vas a poder hacerlo dentro del juego. Luego un sistema de recomendaciones donde puedes recomendar jugadores
ponerle mal selección a otros jugadores y así. Y loadouts y mods. Por fin, loadouts. Por fin, güey. Loadouts. And we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Wait, no, qué hermosura. Yeah, I feel like with the new release of Destiny and the commendation system mixed with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power. Hay rangos en el juego para que puedas ver quiénes son jugadores adeptos en el juego, quiénes son Sherpas y quiénes son nuevos y necesitan ayuda. También eso se me olvidó. Bruh. So today, we are also launching a brand new season of Destiny. Oh, la nueva temporada. And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. Hasta el año que viene con Lightfall. Todo eso sale con Lightfall. That'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Quieren mejorar las temporadas. Is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of plunder. Temporada de saqueo. Ojo. Eramis, te dije. The old crew's now rally under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Y la araña, okay. Well, anchors away. And go show those pirates what happens when they crush Spiderhead. Hope you've got ammunition, Guardian. Time to blow this rickety barge. Ojo. ¿Ese lineal? What? What? Oh, ahí está la carga de... No mames, el dash del titán, güey. ¿Ya qué pido? What? Oh, el Hunter tirando la vara. Oh, esa es la vara, güey. Sorry, getting a little swept up in all this adventuring. Dude. Ojo, Hasta el 6 de diciembre. What are you most excited about for Season of Plunder? Pirates. Güey. Said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics and treasures. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. What you're going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going
going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. Güey, soy muy chingón todo esto. We have multiple brand new activities coming that will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. Catch Crash, ok. La actividad de la temporada. God, this is gonna be a fun season. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship, and you are the weapon, so you're gonna go mess them up. The second big activity we have coming this season is Segunda actividad. Expedición. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards. Oh. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like 3 actividades that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Taking the opportunity to line the Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working perfectly because you got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy's faces and like deleting them. It's the damage type for people that want to hold W. You don't want to retreat. Unbridled aggression to the max. Hunter is really about close range action, being fluid and dynamic and agile, evasive. So we're going to give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl above your head, launch it out, and then it will embed into the ground or into se le pegó al enemigo. mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff and Entonces le pega. When all that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Rock is kind of this elemental conduit. You are a class that will turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Ese es el teleport. Have this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Titan's about being this unstoppable freight train. It's about this constant movement. So we gave Titans a new movement option, something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. No mames, güey. Se dodge. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. Oh, no, güey, eso va a estar muy roto para los titanes. Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist, super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. Wait, what? Like the whole goal of deleting things, I believe in PvP, a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're gonna have to really read your opponent. No mames, te va a matar de uno. Tienes que cargarla por completo. Tienes que cargarla 90% y te mata de uno. Oh, yeah. And stay alive. Pero si la cargas nada más poquito, no te va a matar. This is really a season that has a sense of adventure. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fancies. I love that we have your own catch.
I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game, we're kind of a blend of both. And we take inspiration when we say pirates, it's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol, we have an exotic fusion rifle that plays different than fusion Es un rifles fusión. It's just like end to end, just really leaning into ¿Es un that spirit fusión? of, like the pirate adventure, and also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So jump in, join Bruh. your friends, set sail, become the captain, and build your crew today in Destiny. Te dan la Thunderlord gratis. Bueno. Uf. Oh. 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 Ojo. Vi La toque de cámara, maldad, la vi toque de cámara. maldad, güey. Vi toque de maldad. Vi toque de maldad. Güey, ganamos. Sí, ganamos. Play and earn the reward. Un anillo de Oryx, güey. Seeing King's Fall return to Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled Huh? a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. Uh-huh. We've shown you the new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have Ajá. one more thing that we are excited Hay algo nuevo. Destiny ¿Qué dije? coming to the Epics. Destiny Alive, tienda de Epic. Epic has been Ese ya confirma el otro, güey. fabulous partner to work with. They love Ese ya confirma los and ornamentos. we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns in the island. Ojo. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Todo Games Destiny Store 2. today, for Hoy. next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. Ah, si descargas Destiny 2 en la tienda de Epic, te dan el 30 aniversario gratis. And you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. One that stretches a little further than the last. Los ornamentos. Ujú. Los ornamentos de Fortnite. Sí. Hey, Fall Guy. No mames, güey. La Exo. Ah, no mames, las. Oh. Ojo. Hoy mismo. Hoy, disponible hoy. Sabor, licor, la desconocida. Fall Guys, ok. El mes que viene. Ey. Hoy mismo. Uf, wow. Disponible Me hoy la voy a los ornamentos, comprar, güey. sí, Sí, me los voy a madre, comprar güey. también, güey. Güey, ganamos. ¿Ganamos? Sí, sí. ¡Ganamos! We shared our plans for the Light and Darkness saga. This journey, years in the making, is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story. Across 5 years of expansions, since the first pyramid ship emerged in Shadowkeep and we first spoke to the darkness. Then, across Beyond Light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape, we're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, Mhm. preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, Mhm. and neither are your expansions. We want this story
since we first communed with the darkness on the moon to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset more expansions. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue no más sunsetting. everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all ¿Todas las expansiones son gratis? for this entire week. Solo esta semana. Every platform, right for everyone. Right now, Season of Plunder is live, and the Helm's got a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on the Epic Games. Armaduras de arco y You can todo download it gratis. for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. Ok, voy a preordenar. Anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle, Quicksilver. Mira, es un automático seccional. Ah, sí, entonces sí es de hoy el automático, güey. Play Destiny. So we'll see you in game. Sí, es de hoy el automático. Por preordenar. A huevo. Desbloquea al instante por reservar. Por reservar. No, digas mamadas. Pero acuérdate que lo puedes reservar ahorita. No, espérate. Puedes reservar el juego ahorita o el DLC, güey, pero no te cobran hasta una semana antes de que salga el DLC. Entonces, si quieres conseguir el arma, puedes en Xbox al menos, puedes reservarlo y te quitan el dinero una semana antes. Ahorita lo voy a hacer aquí para que vean. Pero güey, W. Eso suena W para Bongo y para nosotros como jugadores. Ay, Dios mío. Perfecto. ¿Ya acabó? Ya acabó. ¡Ah, su puta madre! Ay. Ok, ¿a qué horas podemos regresar al juego? Esa es mi gran pregunta. ¿A las 12? ¿En media hora? Pues se supone, ¿no? Ahorita no creo que deje entrar a Destiny. A ver, déjame ver. Vamos a intentarlo. Ay. O sea, pero estará bueno el automático ese. Pues ahorita lo probamos. A ver, deja checo. Para que vean más o menos con este pedo. No se puede entrar a Destiny, güey. No. Me dice iniciando sesión nada más. Ah, no, espérate, ¿qué pedo? Yo estoy checando actualizaciones. Ya puedes descargar entonces. ¿Qué pedo? ¿Ya me dejó entrar? A mí ni siquiera me sale la actualización. ¿En Bungie Hell qué dice? No sé, lo dice. ¿Te mandó cola, güey? No, me metió de lleno. Estoy en... No, güey, no. Estoy en órbita. ¿En serio? Sí. A ver, porque si es así, XD. Sí, estoy en... Tengo varios en... Tengo al cara, güey, al cero. Ah, sí, a mí también me cuenta. Al Blinky, al otro compa. Vamos a ver dónde está el like. Ok. Remaster Necklace here, Pero... No ha salido nada nuevo todavía. No. Seguimos un elefante.
No, igualmente. Qué raro entonces. No escena del iPhone. No, a mí tampoco. Lo único que sigo es que ahorita me metí al juego y mi brillo subió bastante. Yo siento que se trata de una pendejada, ¿no? Puedo sentir el juego mucho más fluido que otras veces, ¿no? Es una cosa de veras. A mí literal el juego se ve más brilloso que antes, no sé qué pedo. Pues ya me voy preparando mi pinche tarjeta para dar los tarjetazos. Sí. Le voy a hacer un compa, ¿qué pedo, güey? Ya compramos la, le voy a decir un amigo que comparto. Sí, pero no sé qué pedo con este pedo aquí. Es que yo siempre compro con tarjetas de prepago, güey. ¿No te compras con tu tarjeta normal? Porque una vez me la rechazó, pero tendría que checar bien así. ¿Ya quitaste el stream o sigues en stream? Sigo en stream, güey. Pero creo que sí, solo voy a terminar y ya cuando empiece la temporada, para ver si empieza la temporada. Cuando salga la temporada, donde esté la actualización y todo eso, pues regresamos, banda. Pero por ahorita, aquí lo dejamos. Fui el típico mexicano. Nos vemos más tarde, en una media hora.